Hello everyone. Today the topic which we will learn is psychological foundation of education. Here we will go to the meaning of psychology. So dear students, हम सबसे पहले देखेंगे psychology क्या है. What is the meaning of psychology? The word psychology derived from two Greek words psyche and logos. Psyche जो कि एक यूनानी मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रूह या सोल. और लॉजी जो वर्ड है वो लोगोस से माखूज है, जिसका मतलब है साइंस या स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग. तो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये हुआ कि इट इज़ अ स्टडी और साइंस ऑफ सोल, रूह का मुतालिया. सो etymological meaning of psychology is study of soul. Thus the meaning and its first definition is study of soul, जो कि एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था. नाउ अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. साइकोलॉजी एक लेटेस्ट या रीसेंट साइंस इसको बोला जाता है, जो कि फ़िलॉसफी से इमर्ज हुई है. नफ्सियात जो है इसको बहुत सी मतनाज़ा डेफिनेशन से गुज़रना पड़ा. स्टार्टिंग में नफ्सियात मतलब साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल माना जाता रहा है. ये डेफिनेशन थी जो सबसे पहली डेफिनेशन थी. लेकिन रूह चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कोई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से नहीं प्रूव कर सकते, नहीं देख सकते, ना छू सकते हैं. और फिर इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन थी वो थी स्टडी ऑफ माइंड एंड देन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. और ये सब वो डेफिनेशंस है जिनको हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते. सो द प्रेजेंट operational definition of psychology as a science of mental process and behavior from the traditional definition of soul and others. अब जो रिसेंट और प्रेजेंट डेफिनेशन है नफ्सियात की वो है कि हम मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक रिसेंट साइंस है जिसमें हम ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके बिहेवियर को और इनके मेंटल प्रोसेस को. डेफिनेशंस अगर हम देखें तो इन द वर्ड्स ऑफ कैरिट कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर. नफ्सियात में ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल मेथड्स. और नफ्सियात का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये होता है कि लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं एंड हाउ दे बिहेव. अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, किसी भी इंडिविजुअल की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि वो अपने माहौल से सीखता है और एक्सपीरियंस गेन करता है, ये तमाम मैटर्स साइकोलॉजी ने स्टडी करने होते हैं. और इस दौरान इंडिविजुअल्स को क्या मसाइल दरपेश आते हैं और वो कैसे वो इनको फेस करते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए से साइकोलॉजी इन तमाम मेथड्स के ज़रिए से अपने असूलों के ज़रिए से इसको देखती है. मैकडोगल has also defined psychology as the positive science of conduct and behavior. तो मैकडोगल कहते हैं जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को देख सकते हैं. इट इज़ द साइंस विच एम्स, इसका जो मकसद है टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि हमें वो अच्छे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बेहतर से बेहतर जो है कंट्रोल बिहेवियर को, कंट्रोल कंडीशन के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के बिहेवियर्स को देख सकते हैं. इसके अलावा रश जो है वो कहते हैं डिफाइन साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एज अ साइंस. अगर साइंस को देखते हुए साइकोलॉजी को अगर हम साइंस के फील्ड में लेके आते हैं तो इट यूजेस सिस्टमैटिक अप्रोचेस टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो साइकोलॉजी है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि सिस्टमैटिक अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, प्रिडिक्ट करती है और एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को एंड मेंटल प्रोसेस को.
اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کو. اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کو جب ہم تعلیم کے میدان میں لے کر آتے ہیں تو ہم سائیکالوجی کو اس کے پرنسپلز، رولز، لاز اور تھیریز کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ نفسیات نے ہیومن بیہیویئر کو آبزرو کر کے اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں ہم، یہ تمام مسائل ڈسکس کرنا ہوتے ہیں. سو ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا اپلائیڈ برانچ آف سائیکالوجی. ایجوکیشنل سسٹم میں جو بھی اسٹیپس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر لرنرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہیں اور دوسرے جو ریلیٹڈ انڈیویجولز ہیں ایجوکیشنل سسٹم میں، ان کے بیہیویئرز، ان کے ایشوز کو اسٹڈی کرنا سائیکالوجی کا کام ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیلز ود آل ایجوکیشنل پرابلمس سسٹمیٹیکلی، ان تمام تعلیم کے مسائل کو سسٹمیٹیکلی، سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی ڈیل کرنا اور ان کے لیے بہتر اقدامات کرنا سائیکالوجی کرنے کے لیے سائیکالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. Educational psychology concerned with the principles, techniques, and other resources of psychology to the solution of problems confronting the teachers attempting to direct the growth of children towards defined objectives. تو more specifically ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ educational psychology is concerned with the understanding of the child. ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرواتی ہے اسٹوڈنٹس کو، مطلب چائلڈ سے، لرننگ سے اور لرننگ پروسیس سے، انڈیویجولس کے کیا ہیں اور ان کی لرننگ سے کیسے کروائی جا سکتی ہے، کون سے ماحول، کون سا انوائرمنٹ زیادہ سوٹیبل ہے، لرننگ لاس کیا ہیں، لرننگ رولس کیا ہیں، اور چائلڈس کے حوالے سے ان کی انڈیویجول پرسنالٹیز اور انڈیویجویلٹی اور انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھنے کے لیے اور اس کے علاوہ لرننگ پروسیس کو دیکھنے کے لیے سائیکالوجی کا جو ہے وہ کنسرن ہوتا ہے. It is concerned with the application of principles, techniques and methods of psychology to the teaching learning process. تو اس کا کنسرن جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے ہوتا ہے. ڈیفینیشنز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، پی ایف اسکنر، جنہوں نے لرننگ کے حوالے سے بہت سے ایکسپیریمنٹس بھی کیے تھے، ڈیفائن کرتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیلز ود دا بیہیویئر آف ہیومن بینگس ان ایجوکیشنل سچویشن، کہ جو ایجوکیشنل سچویشن کے اندر ہیومن بینگس کے بیہیویئر کو ان کے لرننگ کے حوالے سے، ان کے لرننگ مسائل کے حوالے سے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے حوالے سے، ڈفرینٹ ریلیشن شپ بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس اور لرننگ کی ایسوسیشن کے حوالے سے کیا جو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں، وہ تمام سچویشن کو ڈیل کرنا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی انوالوز دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل لرن، انسان کیسے سیکھتے ہیں، انکلوڈنگ ٹاپکس سچ ایز اسٹوڈنٹس آؤٹ کمس، اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمس کو دیکھنا، انسٹرکشنل پروسیس، انڈیویجول ڈفرینسز ان لرننگ، گفٹیڈ لرنرز اینڈ لرننگ ڈسیبلٹیز، یہ تمام میٹرز ہیں جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر آتے ہیں اس کے کنسرن کے اندر. اور ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیلز ود آل ایجوکیشنل پرابلم سسٹمیٹیکلی اینڈ سائنٹیفکلی. کنٹریبیوشن آف ایجوکیشنل سائیکالوجی ان ایجوکیشن. ایز وی نو، لرنرز یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھنے کے لحاظ سے ڈائنامک ہوتے ہیں. دا لرنر از ڈائنامک انڈیویژول ہو کریٹس ورلڈ آف ہز اون تھرو لرننگ. وہ اپنی ہی دنیا میں، اپنے سیکھنے کے دائرہ کار میں خود کی دلچسپی کے اکارڈنگ آزادانہ ماحول کے اندر سیکھتے ہیں. سائیکالوجسٹ سیڈ لرننگ از اے گروتھ اینڈ گروتھ از چینج. سائیکالوجی ہمیں ایجوکیشنل سسٹم میں تعلیمی مسائل کے اندر لرنرز، ان کے انڈیویجول ڈفرینسز، ان کے پرسنالٹیز، اس کے علاوہ لرننگ کیا ہے، لرننگ کے ذریعے سے ہم کس طرح سے ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں بچوں کو، اور سیکھنے یعنی لرننگ پروسیس کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی بہت ہیلپ فراہم کرتی ہے. اٹ گائیڈز ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ٹیچنگ میتھڈز. سائیکالوجی ٹیچرز کی ہیلپ کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتی ہے، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز انٹروڈیوس کرواتی ہے جو اسٹوڈنٹس کے مینٹل لیول، ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے ضروری ہوتے ہیں. جو چائلڈ سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ میتھڈس کو انٹروڈیوس کروایا ہے سائیکالوجی نے ود دا لرنرز. سائیکالوجی ٹیچرز کو مختلف تدریسی طریقہ کار اور اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹیز کو سمجھنے میں ہیلپ دیتی ہے.
It reflects that learning is not confined to memorization, but memory play a important part in learning. Educational psychology develops awareness of learning process. Learning take place through interaction with the environment. तो कौन से environment के अंदर learning जो है वो बेहतर तरीके से की जा सकती है, कौन सा environment students के लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है, स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी डेवलपमेंट की और उनकी ग्रोथ के हवाले से टीचर्स की हेल्प करती है. थस इट बिकम वाइटल ऑफ टू ऑफर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद एक्टिविटीज़ दैट परमिट लर्नर्स टू एक्ट एंड रिएक्ट. रोल ऑफ साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी का रोल देखते हैं कि करिकुलम के अंदर, नसाब साजी के अंदर साइकोलॉजी का क्या रोल है. साइकोलॉजी अटैम्प्ट टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. जैसे कि हमने देखा कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश करती है. तो करिकुलम की सिलेक्शन जब की जाती है, नसाब जब बनाया जाता है, तो साइकोलॉजी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है करिकुलम डेवलपर्स के लिए. Psychology gives us insight into child's and development and learning, provides various techniques of inquiry for use in curriculum area. तो नफ्सियात जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के हवाले से, इनकी क्लास लेवल, उनके मेंटल लेवल, उनकी डेवलपमेंट्स के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, और लर्निंग के अंदर वेरियस टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि स्टूडेंट्स की, स्लो लर्नर्स की और फास्ट लर्नर्स की, और इनके जो मेंटालिटीज़ हैं, इनकी पोटेंशियल्स हैं, इनकी पर्सनालिटीज़ को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और लर्निंग एनवायरनमेंट सिखाती है. तो ये करिकुलम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है. तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, नफ्सियाती असूलों को अप्लाई करते हुए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए, हम अपने करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. तो रोल ऑफ साइकोलॉजी इन पेडागोजी, मतलब टीचिंग के अंदर नफ्सियात का क्या रोल है. साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट. नफ्सियात मवाद की सिलेक्शन के अंदर, मवाद के इंतखाब के लिए, मतलब जो हम मटीरियल कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, एंड द वे ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम के अंदर हम कंटेंट की सिलेक्शन के लिए बहुत अहम जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है. जैसे कि हम स्टूडेंट्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ पढ़ाते हैं, मतलब नफ्सियात हमें बताती है कि हम स्टूडेंट्स को ईजी से डिफ़िकल्ट मेथड्स को अप्लाई करवाती है. और इसके अलावा कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो वोकैबुलरी है, या उनकी उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसके हिसाब से हम स्टूडेंट्स को उसी वोकैबुलरी के अंदर रखते हैं. कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल रूल्स बताती है, और कंटेंट सिलेक्शन बताती है. जैसे कि हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, मालूम से नामालूम की तरफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने को के असूलों को इस्तेमाल करते हैं. तो ये तमाम असूल हमें साइकोलॉजी की तरफ से ही अडॉप्ट किए हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर करिकुलम डेवलपर्स, क्योंकि वाइल डिवाइसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशंस फॉर लर्निंग. तो लर्निंग कंडीशंस के लिए हमें नफ्सियाती असूलों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो डिफरेंट मेथड्स के लिए साइकोलॉजी जो है वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. जैसे लर्निंग थीरीज़ हैं साइकोलॉजी की, बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, कोग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सी लर्निंग थीरीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं साइकोलॉजी ने, जो कि एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही हैं. इसके अलावा मोटिवेशनल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में हेल्प मिलती है. स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को देखा जाता है. डिफरेंट पर्सनालिटी के हवाले से थीरीज़ भी हैं, और डिफरेंट तरीक़ाकार भी हैं जिससे हम स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको बेहतर बना सकते हैं. टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा, जैसे एक्टिविटी मेथड है, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स जो हैं वो किस तरह से उनको फ्रेंडली माहौल के अंदर पढ़ा सकते हैं. जैसे किंडरगार्टन है, फिर प्ले ग्रुप्स हैं, और
جیسے کہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈس کے اکارڈنگ، ان کی انٹرسٹ، ان کی دلچسپی کے اکارڈنگ، ان کے ایپٹیٹیوڈ، ان کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ڈفرینٹ میتھڈس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف سائیکالوجی. ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹائلس جو ہیں وہ سکھاتی ہے ٹیچرس کو سائیکالوجی. تو ہم ایجوکیشن میں سائیکالوجی جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کر رہی ہے، جس کو ہم ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن بھی بولتے ہیں.